Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna ruasni huriata. Nungasahat hita di Minggu Advent na paduahon. Songon topik ni mingguta sadarion mubama parade dalan ni Tuhani. Taparade ma dirita tapauba ma rohata laho manomu Tuhani. Nuaing matiki na paimbaru diri, mangolu di bagasan holong ni debata, jala gawe pasu-pasu tuhum maliang, marende mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Patuginjang ma tohang muna hamu ali akka harbangan, patuginjang ma hamu ali akka pitusian narubi, asabongot raja ni hamuliaon, ise luaning raja ni hamuliaoni, ima Jahoba nagugo, jala ulu balang, jahula buah ulu balang ni hamu suon, patugijang ma tohangmu hamu ali akka harbangan, jala patugijang ma hamu ali akka pitusian narobi, asabongot raja ni hamuliaoni, ise luaning ibana raja ni hamuliaoni, ima Jahoba Sebaot, ibana do raja ni hamuliaoni, haleluya. Martangi yang mahita, alia manami na di badua ginjang, namandok mauliate dohami tuho, ala di pabotohon ho tuhami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalahu salpu sogot langit dohot tano, alai nahot do anggo hatam, ro di saleleng nileleng na, akup nii, ikon patardo sugut saluhut jolma di jolo ni habangsa paruhuman mi. Saya si maroham dihami, pahot marohanami, mar hapor siao dihatam, mar hite-hite ton di perbadia. Padungo mahami jala paringgas hami martangiang, asa marlas ni roha hami paimahon ho, jala asa dapot hami hanguluan nasora suda. Amen. Marende mahita.
Patik ni debata dihita di minggu sadarion, ima patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo, audu Jahoba debatam, ninna debatatta, dang jadi maraku pau bahenonmu debatam. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna. Ayo nauhumna dosugut akka namarsineang di goarna. Ima sahakna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Marinde mahita. Tatopo tima dosatta nagudangi tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata dabadia jalan abonar parasi jala pertalup ni roha jalan abasar doho say marpangulahi maroham midahami. Dibaheni pasonang jala apuli hami akan hinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mga baga-baga ni debata taringot tuha si saan ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Jahoba nung ngadiar sahiho ahu marhite-hite sian akka dosam. Jala nung ngadilojay hoaw marhite sian akka hajatonmu. Au tutu au sadiri manilesei akka pangalawasim ala ni dihadiriyoku. Jaladang be hupaingot-ingot akka dosam. Asangapon ma di debata na di ginjang. Amin. Marinde mahita.
Hatani di bata nagabe turpuk epistel di minggutta sadarion, tersurat di Maliaki tulu ayat sada sahatu opat, marsikat sori mahita majahana, kami mulai masian ayat na parjulo. Ida ma suruhku ma suruhku, asa dipadiri dalan di jolokku, dungi topu maro tu jolo tu mopot jorona, Tuhan na diluluan muna, dohot suruan di padanan na dihalunguton muna, idama na Roma ibana ninna Jahoba Sebaot. Jadi hudul maibana hira si pangalala do si papita perak, asa papitaon na halak lepi, jala lalaon na nasida laho papitahon songon sere, do songon perak, asa gabe si buan pelian si panganon nasida tu Jahoba, di bagasan hati goran. Jadi terbaik Jahoba maka mohon pelian si panganon binain di Juda do di Yerusalem song uju di akka tahun mula-mula. Ima sahatna martua do akka natu mangihon hatani di bata jala nau piopsa. Amen. Marende mahita. Tahatindakon mahapor siyauta, songon na hinatindakon ni dongata sa hapor siyaon, disandok portibion, rak mahita mandok. Au por siya di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, natumo palangit do tano. Au por siya di Jesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imanan itubuhon ni si Maria, nagabi-gabian si Anton di perbadia andorang sohabubuan. Ido tu hatta natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Namati tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Natuat tu bonatoru dung ditanom. Namulak mangolu dia di patoluhon. Namanaik tu surgo lau hudul tu siamun ni di bata Jahoba. Amanaipar gogo na suatu dosani. Di si may bana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au por siya diton di perbadia, jala adong sa dahuria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mula mangulu do sogot daging ni halak na mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Marende mahira.
martang yang mahita. Damai ni batana sumurung sian salut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramon. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huren itu hatta jamita di minggu ta Advent paduahon sadarion. Imana ni edet sian Lukas bidutulu memuka sian ayat sada sahatro di ayat onom. Hujau madihita tapahut-ihut ma. Pasal 45 tahun hinarajaon ni Kaisar Tiberius ujupin Pontius Pilatus menggonggomi luat Judea. Ditikini akar raja na opaton si Herodes di luat Galilea, si Filipus dengan nasa ama di luat Iturea, dohot Tarakonitis, si Lusanias di luat Abilene, uju si Hanas dohot Kayapas situani malim, Roma hatani debatatu si Johannes, anak ni si Sakarias di halongonan. Gabe di topo tibana masadok luat humaliang batang aik Jordan, di jamitahom ma padidion hamu baune roha, lao pase sahod dosa. Hobar tuna tersurat di buku parjamitahon ni panurirang Yesayas. Suara ni nama Jojo di halongonan, pature hamu madalan di Tuhani, pahornop hamu ma si dalanan na. Ikogohan dona sarura jala si parejeton, dona sadolok dohot butul-butul. Si patigorod do na bekuk, jala si pados dosan na marbuki-buki. Jala idaon ni nasa daging do haluaon nasian debata. Ido yang go sata. Horas ma dihita salutna. Huren itu hatta mungkin nunga sudah hita memakai media sosial WhatsApp dohot Facebook. Jala rata-rata nunga boy hita mengimbangi perkembangan zaman wengon taringotusi. Jala jodoh tibu pamakeata akan tua-tua di Facebook dohot WhatsApp dibandingkan akan sudut no poso. Nah lebih melek teknologi. Ala tercatat di Indonesia ono 20,8 juta pengguna WhatsApp dan 175,3 juta pengguna Facebook. Sona tanggung be. Jala taboto don waeng molo tabuka WhatsApp di handphone tai dot Facebook nunga dong di sit tersurat Meta. Ala CEO ni WhatsApp on ima Mark Zuckerberg pendiri Facebook nunga magati gor ni perusahaan Facebook on gabe Meta. Tapamanat ma di handphone tai. Molo tabereng metaon sian hata gorik nomor lapatan hata Inggris beyond melampaui. Digobar ni parngoluata manang aha pataula pasti do cita-citahon beyond melampaui. Ikol gabe sukses melampaui karir nata dapat sonari. Dan mungkin hita dang maranganangan paling tidak maranganangan membayangkan asalam tu majuna parkarya juat tasinuaingon. Molu supir angkot do pasti do adong angan-anganna ikon gabe token angkot. Molu merjualan ikan asin gulamo di pasar pasti do adong angan-anganna gabe distributor besar ikan asin. Molu parsalon ibana pasti do adong angan-anganan naima gabe parsalon paling tidak tu aka pejabat do artis. Molu pegawai ibana pasti do maranganangan asalam tibo pangkat. Songon hamipe kapadita mulu padita resort do paling tidak adong angan-anganna gabe pareses manang gabe porus. Lapatan dang adong jolma maranganangan tu kemunduran. Alai tu kemajuan melampaui. Ido lapatan ni hata Meta di son. Jala ido na dipake Mark Zuckerberg songon pendiri Facebook, WhatsApp ditatap ibana hamajuan tu jolo nang pesasitong na nunga termasuk jolma na berhasil ibana di ngoluna termasuk jolma na mora tong-tongan ni Portidion. So ini dotong diturpukon ditatap si Johannes padidi taringot tu hamajo ni bangsa Israel. Ala di kemunduran bangsa Israel tiki. Ikon adong hamu bau ni roha. Asaboi bangsoi maju. Pola didokon di ayat 1 dohot ayat 2. Panggonggomi dohot uluan ni ugamo Jahudi. Nama dok di bagasan kemunduran dona sidan waeng ala ni dijajah bangsa na asing halak Rom. Jala secara ugamo pedang termasuk jolma na merdeka nasida.
Alani ahau bai songoni ala bangso ido nama ngulu di bagasan parange na buruki, parange na lelengido. Johannes Pandidi di son masorahon tu bangsoi hamu bau ni roha. Termasuk meta melampaui ikon berbeda dari kebiasaan. Roh ibana tu halongonan jalan masorahon pertobatan di si dada di sora di bana asa tu kemunduran bangsoi alai tu hamajuon tu. Jala hamajuon ini didapat sian pertobatan. Hamajuon na huga berhonak king sian hata meta ternyata dipakai di Bibelido ima hatagorik metanoia. Jala ido hatagorik ini pertobatan metanoia. Berani berbeda dengan melampaui, berbalik arah. Metanoia dipakai biasanya di bahasa baris berbaris nomor lapatan berbalik arah. Mau nunggah merasa nyaman sasahalak di sadadalan, mau doi bana berbalik arah. Odo dalan natikos narwan. Dan ngolo bi berbalik arah. Kecuali nggak dibotoi bana asala dalan don. Saleleng dan diripui bana salah dalan nih, jala diripui bana ido nasitong, dia tidak akan mau berbalik arah. Metanoia berbalik arah, dia harus berani melampaui hal yang biasa. Dia harus berani lari dari kebiasaan. Mau nunggah soma libana mangalang jagal, HP kesehatan mandok dang boy, iko berani bana lari melampaui kebiasaan itu. Mau nunggah soma libana marisap, HP di orai dokter, iko berani bana matak sian sigaret nih. Mau nunggah somal diulah dosa, iko berani bertobat sian hadosao. Omba jauh-jauh ni si Johannes amanginang. Marsuara ibana asa bermetanoia, akajol mai. Ala nunggah salah besa lelengod dalam nasida. Asa berbalik arah nasida. Roh tu Tuhan. Melampaui kebiasaan yang mungkin selama ini mereka anggap benar. Soalnya dia halak. Nah Allah berbalik arah bermetanoia. Adong ma piga-piga. Nah perjolo. Nunggah diboto hasalan. Nggak salah beau di sih. Minta maaf mak. Alis sogotnya diulahi musik. Godang do halak ngadi boto salah alai dan ngolo muba. Alain dapat duahon ikon adong kemauan bertobat. Adong mah cerita songonon amangina. Adong masih ada ama-ama na tadok ko majugul. Saya Roma kaya nakon na dohot buru na madok. Martobat ma bapak. Alai ama jokon amatay. Siyan na jolo nung nga martobat tau. Hape maksudna tobat. Tobat na dipudi jabu na do. Pangusaha dek kejairi bana. Ini adalah contoh seseorang tidak ada kemauan bertobat. Ale mau tahu ngot ede nijek marpau mandokon di ede kamar 10 tuli mungkin nggak tahu teh. Ngajora be bah. Dan huula be si songoni. Di sini ada suatu kemajuan, ada keinginan, perubahan melampaui kebiasaan lama ke kebiasaan baru. Itulah meta. Napa toluhon amanginang? Saya itu si rohana. Amanginang mololau hamu manang tu dia. Ale misalnya tading mahem pemuna di jabu. Mares pemuna. Pasti do, saya tu si rohamuna kan. Ai baru ngot pehita siya podoman dang suami manang istri manang dana kita lului. Ale heponido. Apalagi mamolo tading songonon. Saya tu si marohatta. Nah yang manian berbalik. Mulak tu jabu mabuati. Ala saya tu si rohana. Songoni manian gambaran ni naneng bertobat. Saya tu si rohana. Jala taulawan songon partading ni handphone iko mulak hita tu jabu mabuati. Ala saya tu si rohata tu pertobatan ni. Songoni ma pertobatan ni iko mulak hita tu hasitongan ni Tuhan ni. Ala saya tu si rohata. Ale ayat opat bardokon. Pature hamu madalan di Tuhan ni. Parhornop hamu masih dalanan na. Ala nang rona mahaluani ima Yesus Kristus ikon rade rohata. Ikon ias dirita. Unang adong benata hading. Iko ta persiap pun terbaik di harun Tuhan. Omba pesan Advent sesungguhnya. Taruh mau di Advent padua honon dihita. Kita harus mempersiapkan diri kita dalam pertobatan yang sungguh-sungguh sebelum kedatangan Kristus. Tidak ada yang setengah-setengah. Oleh karena itu, seperti topik minggu kita saat ini. Bertobatlah. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat dari Tuhan. Di paingot hoa hami marhiti sian hatam.
di minggu Advent oleh Tuhan. Asahu para dehami diri nami oleh Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Asa unang lalap hami di portibion oleh Tuhan. Alaitum tu hamajuon oleh Tuhan, asa totong hami di bagasak ko mardalan di dalan hasitong oleh Tuhan. Alani urupi pargugui hami leon habisuhon hami di tonga-tonga di bagas nami pe, asa totong hami nasa bagas mardalan di dalan hasitong oleh Tuhan. Jala paso-paso hami oleh Tuhan, pada usian akka pargiliton ni ngulu tarlumobi panahit ni kopiton oleh Tuhan nasay mangotak di tonga-tonga ni portibion oleh Tuhan. Unang pasombu hami oleh Tuhan gabi marsak alai lamar gugu hami mengadopi saluhut akka persoalan di tonga-tonga di parangoluan nami. Mangasawan gua renakmu Tuhan Yesus Kristus, martang ya kami to. Amin. Marende mahita. Tatangyak koma peliata todo pandebata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di Banua Gijang hodo haroron ni salut si leon-leon na denggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilon mitu hami pelian nami tuho. Sejalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasyak kami pelenon pati bulhon harajo mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadda hami, godang ni sileon-leon mitu hami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapare, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami, unak kami tugyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siang Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.